السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا امتحان جهوي ديال جهة الدار البيضاء 16 سنة 2018 يونيو 2018. غادي يكون فيه الشابيتر 7 واحد ليكستري ديال الشابيتر 7 ديال لا بواط ا ميرفي. اذا قلنا اكزامان ريجيونال ريجيون كازاستاد 2018 جوان 2018 لا بواط ا ميرفي شابيتر 7. اذا نشوفوا هذا هو النص اللي عندنا اولا هاد ليكستري ديال الشابيتر 7 غادي نحاولوا نقراوه وغادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون ديال هاد الامتحان الجهوي ان شاء الله. اذا نقراو. Il s'adressa à Sidi Ahmed. Que deviennent tes études? Je t'ai connu, bébé. Te voilà maintenant un savant. Je ne suis qu'un mendiant de la science, dit enfin Sidi Ahmed. Il plaça cette phrase par surprise. C'est Abdelrahman suçait l'embouchure d'un de ses venteuses. Il ajouta, profitant toujours du silence forcé du barbier. C'est Abdelrahman, tu en sais certainement plus long que moi sur mon manage. Mes parents s'occupent de cette affaire. Je n'ai pas mon mot à dire. Depuis quand, répartit le coiffeur, les jeunes gens ont-ils leur mot à dire quand il s'agit de ces graves problèmes? Ils ont parfois de l'instruction, mais une instruction glanée dans les livres et sur les lèvres de leurs maîtres. Il leur manque l'expérience des gens mûrs, des points de comparaison, la connaissance des hommes. Se marier ne consiste pas à passer de charmantes soirées avec une jeune et jolie femme. Se marier veut dire créer de nouveaux liens de parenté avec une autre famille, avoir de beaux enfants capables de vous venir en aide dans notre vieillesse. J'ai une fille en âge d'être mariée. Mon futur gendre sera un peu fécondeux, mon fils. Moi, qui ai toujours désiré un fils, si Abdelrahman retira les venteuses, alla les vider derrière un rideau. Sur la nuque du client paraissaient deux boursouflures sanguinolentes. Le barbier s'empressa de les garnir de coton et vint vers moi. Je vais commencer par cet enfant qui doit s'ennuyer. Elle préférait sans doute être dans la rue, m'enveloppant dans une large serviette rayée rouge et jaune. Il continuait en ses larmes. Je le comprends. La rue, avec la foule et ses odeurs, la foule et ses appels, la foule et ses murmures, ses chants, ses lamentations, ses disputes et ses cris d'enfants. La rue avec ses places, combrages, la verrie et et la platane. La rue qui rêve, qui chante et qui boude. اذا هذا هو الشابيتر ديالنا ولا هاد ليكستري ديالنا اللي كان الشابيتر 7 قلنا ديال لا بواط ميرفي. اذا دابا غادي نحاولوا ان شاء الله نجاوبوا على لي كيسيون. بالنسبه للسؤال الاول قال لك غوكوبي كومبليتي لو تابلو سويفون. دائما تكون عندكم واحد النقطه على هذا لو تابلو هذا، يعني خاصكم تكونوا عارفين بالنسبه لا بواط ميرفي التيتر ديال لوفر و لوتور و لو جونغ و دات دو بوبليكاسيون. اذا بالنسبه لو تيتر ديال لوفر هي شنو هو؟ هي لا بواط ميرفي. بالنسبه للوتور هو احمد الصفريوي. وبالنسبة لو جونغ سي ان رومان autobiographique وبالنسبة لدات دو بوبليكاسيون 1954. السؤال الثاني قالك situer ce passage dans l'œuvre et dites si c'est avant ou après la célébration de la Ashura. إذا واش كان قبل ولا من بعد juste avant la célébration d'Ashura et pendant les préparatifs de cette célébration. بالنسبة للسؤال الثالث قالك quel métier exerce سي عبد الرحمن؟ سي عبد الرحمن شنو المهنة ديالو؟ كوافور ولا باغبي؟ إذا ممكن تكتبوا كوافور ولا باغبي. السؤال الرابع il ajouta profitant du silence forcé du barbier. À travers cette phrase le narrateur voulait dire que سي عبد الرحمن aime le silence ou bien aime bavarder. بهاد الجملة هادي il ajouta profitant du silence forcé du barbier. شنو المعنى ديالها؟ شنو بغا يوصل لينا لو ناراتور؟ واش سي عبد الرحمن يبغي لو سيلونس ولا ام بافاردي؟ اذا من خلال هذه الجمله هذه لو ناراتور فولي دير كو سي عبد الرحمن ام بافاردي. جوستيفيكاسيون دي اونفان سيدي احمد. قال لك واخيرا سيدي il place cette phrase par surprise le silence forcé du barbier. نمشيو للسؤال 5 قال لك دابخي لو تكست سي احمد
Sidi Ahmed n'est pas bien renseigné sur son propre mariage. Dites pourquoi en se basant sur des expressions du temps. إذن, d'après le texte, Sidi Ahmed n'est pas bien renseigné sur son propre mariage parce qu'il considère que ce sont les parents qui s'occupent de ce genre d'affaires et qu'il n'a pas son mot à dire. بالنسبة للسؤال الثاني قالك pourquoi les gens ne doivent pas avoir leur mot à dire à propos de mariage selon l'un des personnages de texte. إذن pourquoi? Parce qu'il leur manque l'expérience des gens mûrs, les points de comparaison, la connaissance des hommes. هادشي كامل تناخدوه من لو شابيتر كما لاحظتوا لي ريبونس راه كاينين كاملين في داك الاكستري اللي عندنا. بالنسبة للسؤال 7 قالك la rue qui rêve, qui chante et qui boude. De quelle figure de style s'agit-il? Quel est son effet? إذا شنو هي figure de style هذه؟ C'est la personnification, l'effet ديالها شنو هي؟ l'effet produit هو rendre vivant et saisissant. هذه راه اي، هذه اي او تي، وهنايا راه ايغور دو فراب او تي، وهنايا حتى هي او ماشي سي، هذه راه او وهذه حتى هي او. نمشيو للسؤال 8 قال quelle est la tonalité dominante dans le dernier paragraphe du texte, justifiez votre réponse. إذا une tonalité c'est la tonalité lyrique. عندنا des exclamations, les répétitions, la musicalité ou les allitérations. بالنسبة للسؤال 9 قالك pensez-vous comme le personnage de texte que l'instruction n'est pas suffisante pour prendre des décisions importantes dans la vie. قالك بالنسبة comme personnage قال بأن l'instruction ما كافياش pour prendre des décisions importantes dans la vie. Justifiez votre réponse ou votre point de vue. إذا كل واحد غادي يحاول يقول واش ولا لا وغادي يجوستيفي البوان دو في، يعني أي accepter toute réponse bien argumentée، يعني تكون une réponse وتكون عندها argument ديالها، يعني قوية بواحد الحجة ولا واحد الدليل. بالنسبة للسؤال 10 حتى هو تقريبا فحالو قالك selon vous être bavard est un défaut ou une qualité. Pourquoi؟ هذاك اللي تيهضر بزاف فيه البلابلا بزاف. واش ديفو ولا كاليتي؟ واش عيب زعما مزايا ولا عيب؟ وعلاش؟ إذا حتى هادي غادي كل واحد غادي يحاول يديفون على داك البوان دو فيو ويعطي دي زارغيومون. إذا accepter toute réponse bien argumentée. بالنسبة لا برودكسيون إكريت ديال لا بواط à merveille عندنا le sujet قالك beaucoup de personnes pensent que la lecture et l'apprentissage sont des activités liées exclusivement à la période des études. كاين بعض الناس بأن تيعتبروا بأن القراية وهادشي ديال الفهم مرتبطين غير في الوقيته اللي تتكون الدراسة، وشي وحدين أخرين كيقولك بأن راه مرتبطة toute la vie، يعني راه خاصك ديما تبقى تقرا وتطالع. D'autres affirment qu'on doit apprendre tout au long de notre vie. إذا غادي تحاول تريديجي un texte argumentatif dans lequel vous exposez votre point de vue. أنت غتعطي الرأي ديالك ولا le point de vue ديالك على حساب واش أنت مع الفكرة ديال هاد لا ليكتور et l'apprentissage راه لي مع la période des études ولا راه كاينة tout au long de notre vie. غادي تحاول دير point de vue ديالك en se basant sur des arguments et des exemples. إذا غتحاول تعطي des exemples و des arguments. إذا نتمنى يكون هذا الامتحان جاكم ساهل، ونتمنى لكم التوفيق في الامتحان ديالكم إن شاء الله ديال هذا العام. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء، لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدمو في القناة ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابواط ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله، إلى اللقاء.